Salom horas amang inang noeng tatangihon mahata di debata barita nauli di minggu pasal 15 hondum Trinitatis adorang so tatangihon jumolo mahita martangiang mahita dami ni debata na sumurung siang saluhuk na roha di mama ngarajai hati-hati dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kanahina holongan di Tuhata Yesus hata ni debata barita nauli di mingguta sadarion tersurat di Markus 20 ayat 20 sada rodi ayat 20 songonom madidok di sini. Jadi dibuka mama ngajari nasida ia anak dijolmai ikon gudang dosi taunonna iko bolokonon niak kasih tua dohok malim dohok si boto surat tu ibana laos pusaun nado dungi mulat manguldo diari patuluhon patardo di pabuah hatai alai diarahos si Petrus kaibana di sol-soli ma ibana alai humusor ma anggo ibana di panokno di ma akasisian nai dipicang masih Petrus nin nama lawa maneho bulis sial labukon aidang di parrohona di dewata akka na di jol madu laos di joma na toropi rap doho sisiana di dokma tu nasida nasa nagiot mangihut tenau di suadaho madirina dituhuk masilang natibana diihut ton maaw ay nanay palohon hosana mangagohon hosa magagohosado alay na aguan hosa alaniaw doho alani barita naulii ido palua hosa ayaha maatong gunana di jolma nang liat portibion diomo ang gumako do hosana ayaha do na tarleho jolma bahin tugus ni hosana asa molo adong na maila alaniaw manang alani hatak kipe maladukon bangso pangalakup jala pardusaon laos maila do anak ni jolmay sugot makatidakoni dinaroi bana di bagasan asangapon ni amana rabdo suru-suruan akka nabadiyay disido sahana hamunak kanahina holongan ni Tuhata Yesus dung madabu jolma tu dosa uhum saliling-ililing na nama tupal ni jolmay jaladang adong jolmay na buhay maluluwa siyan hadosaw ni anggo alani diri na sa diri dan margogo jolmay lau padu luah diri na sa diri ngabi dirajai dosai ngulu ni jolma disuruh debatado kapanurirangna laho manuri rakon hamubaun ni roha sian hadusaw ni alay lamar taburak do ang guduk say alay ala ni bolong ni roha ni debatatu jolma pardosay disuruh ma anak na nasasadai ima Tuhan Yesus Kristus rotu portibio lau paluahon jolma sian hadusaw na jala pola gabe jolma ibana manaw nabirnit jalaikon manaw silang lahu manubus jolma pardusay base ko manawon nabirnit jala ikon manuh silang Tuhan Yesus lahu manubus jolma ala paruhum nati gordo debata di bagasan hati gorang nai di dok-dok songon na didok na di rom onom ayat 20 ay upa tinuhor ni dosa do hamatean asa alani hadusan ni jolmai hamatean nama ujung ni nguluna alai ala basa do holong ni rohani debata tu jolma gabi disuruh do anakna nasasadai
ima Tuhan Yesus Kristus rotu portibion manaon sikap ni hita jolma gabe mate tarsilang ibana sikap ni nanaon sahat tu jolma ala ni adosaon ni jolma idosa dido akka amang inang di Jesaya 50 ayat 5 HP ala ni pangalau syota ibana tartulang binahin ni hajahatot ta ibana mabugang ape tu ibana picang-picang pakitian ni hasonangata jala binahin ni bugang na malum ita hilala asek komanaw do Tuhan Yesus dinalaw peluah jolma sian hadosoni ai ibana masikak ni hita jolma pardosaon nagabe manaon ala di dosa di jolma imay kon manaon silam hamunak kana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ala nino nuaing ditulpuk ta sadarion ditaringo ti Tuhan Yesus ma si taonon nanaing siadupan di Tuhan Yesus ditaringo ti Tuhan Yesus do si taonon nai doho si taonon ni akka jolma si ihutong Tuhan Yesus daya tol prusada marcetak kas do dido ia anak ni jolmai ikon gudang do si taonon na bolok konon ni akka si tua doho ngalim doho si boto surat pusaon nama ibadah jala mate dungi mulak mangulu do diari patuluhon hamulak kana hinaholongan laos disurirak ko Tuhan Yesus doi nang tuak kasisianna pabua dia kana mangiutot Tuhan Yesus ikodo manuhu silamna manaon si taonon di portibio hamunak kana hinaholongan tawerima bohado respon ni akasisiani dan masuk tu pikiran ni akasisiani jala maranu do turuhana nani do ni Tuhan Yesus taringo tu si taonon nanain adupan ni Tuhan Yesus ala dipikirin nasida Yesus ima Raja Mesias si parmonang terlumbobi nalahu makamonakon nasida dinama nalo halak rumawi natomon menjajah nasida hati hai molo gabe marsi taonon do Tuhan Yesus haliau doi alanido diarahu si Petrus ma Tuhan Yesus tinganan nasoding jala disolsoli ma Tuhan Yesus alai dipicang Tuhan Yesus do si Petrus didok Tuhan Yesus mati bana lau maneho bolis sial labukon aidang di parohauko na di debata akan na di jolma do pangalaho si bolis na di diri ni si Petrus ido na di dok ni Tuhan Yesus lau sial diri ni si Petrus pangalaho si bolis do akka amang inang akka pangalaho na mga bati sakka mi debata di portibio pangalaho si bolis do akka amang inang akka na mga bati sakap hararara ni harajaon ni debata di portibio pangalaho si bolis do akka pangalaho na mga bati hararara ni barita nauni doho akka naringgan di portibio jala pangalaho si bolis do molo hola maparohahon na di jolma dada maparohahon na di debata cuma cetak kasih dong Tuhan Yesus tu si Petrus lahu mane bolis yang lakukan
Kamang inang di tonga-tonga ni huriat tapi sadar manang sadar kita boy do tu buang kapangala ko simbolis. Holan alani kepentingan diri sendiri. Holan alani nanang manggulut pangomongan tu diri sendiri. Gabe mengabadi akar rencana nauli, rencana pembangunan di Huria, rencana pembangunan rohani di tonga-tonga di Huria. Di rencana Huria marupani naik patu pahon retret. Tua kategori na poso bulung remaja asalam tubuh di hapersiawi. Ala pitoradong mama doa sedih hepeng tusi. Dan terlupa tu Huria si somoni nina. Akka pangalaho si buli sudui. Laus idi dok Tuhan Yesus lama ne siala bukon. Hamuna kana hina holongan ni bagasan Yesus Kristus. Los diuduti Tuhan Yesus ma patorakot tu nasida tu patorakot toka sisehan ni Tuhan Yesus hati hai nang tuhi tapi dipaktikianon. Ahadana nai si patupaon yang kasih hutot Tuhan Yesus. Na parjolo di dok maswadahon diri. Dulapatan ni maswadahon diri. Maswadahon diri rapatan napa tujolohon ulaon ni debatasian ulaon ni joma. Patujolohon ulaon ni debatasian ulaon nasa diri. Patujolohon akan kepentingan bersama sian kepentingan diri sendiri. Itu nama maswadahon diri. Baru kita kamang inang lahu maswadahon diri tak. Tarlu mobi di tonga-tonga ni partikiatan main. Karok dosa dari manak susadar kita dan saya taingot hata di Tuhanon. Ido sa godang akka ama rumikko dolahu magail hari Minggu daripada roh tu bagas coroni di mata. Godang akka naposo remaja rumikko do mergem daripada roh tu bagas coroni di mata. Godang akka ina rumikko do urusan di bagas tarumbobi molo masa arisan hola laho ulang domestik gabedang roh tu bagas coroni di mata. Online dijauh kita maswadahon diri. Maswadahon diri boy dotongi laho maswadahon gengsita egota. Ai ikut takas do kita patujulohon lo mo ni rohan di mata. Di ngudta sigan pa. Adong dosa halak ama na tongon na belajar learning bisa ada putar. Dung tak titing ibana rupani lau belajar learning situa ditongani Huria na diutai. Mapikir banget tau. Ikon merjas dulu batai itu gereja ina rohana. Ala hidup yakat tanggapan asumsi di tonga-tonga ni dua ti. Molo si tua kon merjas tu mardasi kon rapido tu gereja. Marningot akka asumsi rupani amat tahun. Aku tuhor kuma jas ne baru na rohana. Habe kurang do dikira dan ekonomi. Dan tu gimana lau manur jas ne baru. Alani tidak rohana ma. Butuh orma. Nasian pengani murah dan nongi. Habe bagat do kualitasnya kena rohanya matai. Tep di tikiola rupani lau ibana tuanan jalai toribana ma jasi. Sahat ma tu hari Minggu na atau maibana marhubas lau tu gereja dipakai ma jas na baru dituhor na rupani. Habe adong masalah dongan na ama marni da ibana nasi doma bah uli ni jas menelai ena sarobengan duit ditorho ninda ola didok songoni pitor juk marohan yang matang jala gabe mediri bebana
dan dia ay gabi cakido jason inaluhan. Imana so mampu masu ada hun gingsina, masu ada hun egona. Gabi sudah ibana caro situa orang ala di do na siya bengat do jas nilai. Hamu nak kena hinaholongan na tahida di si masu ada ho diri benar-benar patujulohon narikot di Tuhani daripada narikot tu diri sendiri. Dungin apa dua ho di do manuhu silang na tu ibana. Di zaman ni kekaisaran Romawi halak na diuhum mate ala dosa na sumalim ima ikut diparsilakon jala ikon ibana do manuhu silangi saha rodi inganan haba jalonna ingana di dia ibana diparsilakon lasada tontonan do tutonga-tongani masyarakat na humaliyang bahwa ibana nahona aladang uduk toka pamarentah cara borat to silang ko ditu saha rodi na juk di bukit di sima di parsilakon hamu nak kana hinaholongan iko barani do kita nang banbuk silang na tuhita laho menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Iko rela do kita laho aguan arta, jabatan, popularitas lau mengyuton Tuhan Yesus ido silangi ima penderitaan derita si taonon ala namang yutot Tuhan, si taonon alani hati goran do astoman, si taonon ala nilai-nilai kemanusiaan na kita perjuangkan, kita anut, si taonon ala marsihoho setia tu dia rela aguan harta, rela aguan jabatan, popularitas laho marsihoho mangyutom setia tu Tuhan Yesus. Nang seonak kana masa binahin niya ka entertainment natin ka manginang. Torok do entertainment ni halak Kristen manang tarok maadong do ka entertainment ni halak Kristen. Alam nga gabi hurang populer ibana. Hurang terkenal, hurang timurating na. Gabi kondisi ada honibana haporsiam na dang diuto ni bana Tuhan Yesus asa bui lang terkenal ibana jala bui lang manaik aka rating na dauma si somoni setong-tongan nasa namang yuto Tuhan Yesus hidup manu silang ima penderitaan. Hamu nak kana hinaholongan adong do sada barita mardong kuda adong tulu harap ama tadok magwarna sida si A B C dilehot tuhanima tunasida tugas laho manu silang na sarupa boratna sarupa gajangna jalekon borhak na sida menuju tu puncak ni duluk jalan di sana nong dijanji Tuhan itu tu nasida bahwa naing alapun nama nasida tu banyu kicangi borhak mana sida patulu manu silang na ganu sarupa borakna sarupa belgana dung di tengah dalan di beren nasida maadong gergaji anggo ama si B Victor marpikir may bana jala mulai ma dito gihon ibana kadongan may asa mamotong deba siang silangi unang paboratu unang padudukku
ditu nasida saha digijang alai anggo si ado si ce ala holong dorohana sida tu Tuhan Yesus jala uduk do dinasida di parsuruan ni Tuhani gawe dang maulo nasida diarahon si be lahuma manggotap silangi radedu nasida nampe koborat manu tanggung jawab nang nilehon ni Tuhani tu nasida ikon sahat tu gijang tuhukon nasilangi jaradang merunut-unut. Singkat cerita kamang inang gawe di potong si bedo silang nai dipotong sa kiri kanan segijang dok sator jala totong do bentuk silang alai nunga mekmet jalalani gawe mor do boratna do gajangna gawe neang ma dituhu ibana marlujung ma ibana jumuru sahat tu gijang tu puncak ni dolohi jala du sahat ibana di puncak ni dolohi di ida ibana ma curang nama cebagas jala gajang di parohahon ibana marupani jurang umma na memisahkan dolohi laho tu pituni banua gicang ani marsuara ma ibana didok ibana ma dok semangat bahado asa goya usaha tu pituni surgoi dungi dia lusi suruh-suruhan di dewata ma ibana sejak seberang didok ma Tuhan sudah sediakan jalan nungai barade Tuhan di jalan dalam tu sini bingung masih biom saya diludu ibana masih dia budalani dangarong dungi tokin nari sahak manang ama dohok si cina kaning tu gijang tu puncak ni bukiti dulu ki jala dung sahat nasida sarupa dok suku-sukun na dok suku-sukun ni si benak kaningan hidup nasida dok dia do dalan asa sahat tu baba ni banua gicangi tu pitu ni banua gicangi dungi marpikir mana sida padua ala dia lusi suruh-suruhan ni do nasida di dok nunga rade dalan berpikir mana sudah berdua si Aro si C ni parohan ni top di porbalia gawe di ngok nasida ma silang nau tinuh nasida nama ceworat jala gajang dungi di pihak pon nasida ma tohoma silangi boy gawe jabatan nasida sian pucu ni dulu kisah rodi pitu ni banua gicani dungi mardalan mana sida padua sahak rodi pitu ni banua gicangi dungi Roma sibe naing didapot toma mardalan sian silam ni si ado si cenaki alai Victor seketika magodo silangi lasungonima dan boy sibe sahat tu pitu ni banua gicangi hamunak ka amang inang adonan nidok ni barita mardonga pude juk doita makilala acai borak do silang na tukon juk doita makilala macai duk jala paik do silang na tukon sahira dangaro marhaujungan nung masal pusada masalah romo se masalah nasi nung asalku ada masalah romo se masalah na asik bahkan arong do silang nama cewrat di rohatta molo beling nang mari anak kon ilalasong silang boy
leleng anak konna dan marhasobotan silang lui, leleng marsahid dan dapat akan nasinta-sinta di rohana silang lui. Jala jok do tarela rohani akka hala Kristen naing membuat segala cara lahu paneakon silangi ido mululiling dan marianakon Victor diludui ma tu dia doaka pangobati, baik pangobati secara medis nang pangobati napistar na di tanah on jala ahpe na dianjur ni napistar na di tanah dilahumay dan diingok be puda ni Tuhan Yesus. Ajar di Tuhan Yesus ikut setia kita. Apa nama sana duduk na tarubi di pertidur. Ikut setia lahu mengulahu tanggung jawab tak di tanah on. Deling dang adong roya nak kona. Ay di dia runay hangalan nyonin na. Pitor di bahay mandi kembang. Manang didok anak adong do hangalan nyon. Buat sapu tangan bolok komai tusunge aduin na di udah kodri asa bolong hangalan nena manang molo naik jabatan asa dapot na niluluan ni rohana naik adong si duluan narupani naik pejabat di negara lama mangido akka bisuk sian na bisuk na ditanong amang inangum praktek ni na pametos silang nai alay hama na masa songon na masa tu si benak kaningan macedangol mangului umasahat di gijang alay dang bui sahat tu baju gijang jujur do kita memang ingin mencari jalan keluar sendiri. Dia karena masa di tengah-tengah di mulutnya sehingga tidak setia, tidak taat dan tidak mau memikul salib yang telah diberikan kepadanya. Bahkan memikiri wahana asal neang silang nasihat Tuhan. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita semakin mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru salib itulah yang menolong kita semakin memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan justru salib itulah yang menolong kita semakin melihat bagaimana proses ujian yang bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita memenangkan ujian itu, maka kita akan semakin teguh di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Hamunak kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tungina patuluhon di dok asa ihutton maaf buhado namang ihutton Tuhan Yesus namang ihutton Tuhan Yesus dari holas sehari alay mangihutton Tuhan Yesus secara terus menerus itu mulu di bahasa Inggris nih namang ihutton di dok dibaca secara present continuous berkelanjutan terus menerus taikut Tuhani dan martiki-tiki dan marubasobas. Ketika kita sudah punya komitmen harus mengikut Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus itu harus terus menerus, harus setia. Sahali tadok olo ikon taulahumma haolo otai saha di ujung ni mulutta. Jalan mangihutun Tuhan Yesus dada holan mangihutun songobuti sian pudi. Alai mangihutun Tuhan Yesus mengikuti karakter Yesus, mengikuti kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, mengikuti apa yang telah ditunjukkan Yesus yang menjadi teladan yang harus kita lakukan di dunia ini. Sehingga dengan kita meneladani Kristus,
marhite-hite hata do pabainata na manghutot Tuhan Yesus gabi gudang ma tertait roh manghutot Tuhan Yesus. Jala aha magunana tao mo sadok portibion anggo magodo todita ni. Toha magunana tao mo sadok portibion anggo magodo todita. Kamang inang dang boy artailaw paluag kita. Dang boy jabat artailaw paluag kita. Dang boy aka na adong di portibion law paluag kita. Dang boy artatay law paluag kita. Tungkolan Yesus sendiri do si balua di mulutnya. Adong dos ada bahasa manang status idongan di masa kopiton. Ada orang sumate nunga macekosi pakilalaan na alani kopiti. Jala anggo sa segi keadaan ekonomi sangat mapat do ekonomi na. Buy do ibana na yang mabayar aka dokter na hebat manang membayar rumah sakit yang luar biasa pun jagona asa tertolong ibana siang kopi 10 siang di rohana ala dinggan do ekonomi na alai ala di hati ha kopi 10 siang dokter semua sibuk ay gudang akasiurupan na di rumah sakit jalan rumah sakit nunga full bahkan akan namar sahib pola dibayar di teras di rumah sakit ini dan siap di bagas rumah sakit makilala may natay jala daktar huban berohani bana abi arong do artana arong do siaduan na di bayi bana ma di status na marpudi sekali adong so di embuskan napas terakhir itu dang boy HP hepeng ni bayi lau balua hudi bani dang boy HP artai lau mengalihun hai pasod di ibadah. Tuahama kunana nang sude portibio taomu angko magodo todita. Amo nakana hinangolongan alani do macetakas diturpukon konsekuensi ni akasihut to Tuhani didok di ayat 30 lalu. Asamolo adong na maila alanyau manang alani hatak kipe maradupon bangso pangalak jala pardosaon laos maila do anak ni colmai sugut makatidak koni dinaroi bana di bagasan hasangapun niamana rap doho sulusuran akka nabadi molo maila do kita makatidak kon Kristus do makatidak kon hata ni debata di portibion di ngulutan waing maila manang Tuhan Yesus lau maka tidak kok kita di julu ni debata ana di hari parumoni alai ganup na barani maka tidak kok Kristus maka tidak kon hata ni debata di portibion ido hati dak konon ni anaki di julu ni amai gabe maras ni roha mahita di ujungnya nang pekon manaon di portibion nang pekon maluhuk silang maswada hotiri jala pola si patay kon aguan hosa aguan jabatan aguan arta ala ni barita dauli unang mabiar ko amang ina nang mabiar kita ay hati dakonon ni Tuhani mahita di julu ni amai di banua gicang baru lupuluk madaging dokter dita jala mariswang ma saluhuk na arta hamurawan jagatani anggo sopartoha pita di hamuduan saliling ni lingna atong radema mamanginang manuhuk silang ni manang so dia peduk-duk na rapot Tuhani bargugudu kita disi radema mamangingut Tuhani jala barani mamamaka tidak kunibani ditik kinaune nang naso nepe asa hati dak koron nako diadopan ni amai di banu kitsa amen martanyang mahita
Ale Jehovah de bata amanami mau lihat madiho di hatam nang hutang yo kami di tikyo. Saya pasu-pasu na Tuhan asa marparbu di tengah-tengah nyulunan. Urupi kami samarbubu kami laho manghutok ko maswadaho diri nama manut silang nang kami bi asa marhite-hite gabe tanuli kami sahat Tuhan luar nasan liling na nang pinaradim dia kana persea di woto kami duduk di silangi woto kami mau nama swadaho diri alai marhite to dinto di perbadiai ajaramu jala parbisuhan mudohami laku mangundawani urupi mahami Tuhan pasu-pasu manang sanggup ruas di muriam HKBP Sukatan HKBP Resok Paus Depok nang sudena tumangio natam nabadia di tikyo sahi pagugui na sida lau manghutok ko hape na masa di pagdalalan guluna asa totong satia na sida sahak ro di ujungna asa sanggup na hami Tuhan para jabar di hamuluan na salini nililingna nang pinaradim dia kana persia iko pasu-pasu ma pimpinan ni Uriam Belaisan pusat sahak rodi Uria pos parmanggon saya parbubui na sida manguluo Uriam ni obar tolong ni roham asa masang pos ya tonga-tonga ni Uriam lang patahar hasitungan keadilan kebenaran di tonga-tonga ni Uriam ni jangan lang tabba bilangan na kana persia iko pasu-pasu ng pimpinan di negara namin mulai siya Bapak Presiden sahak rodiyak ka pimpinan di daerah-daerah sa hirupi parbugui na siya laho manguluhon negara namin di dalam lomang iroham lehon bisuk kapistara di sila laho membuat apa haputusan nakakas laho mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan merata asa sonang soharibu-ribu kami Tuhan di tonga-tonga ni negara nami Republik Indonesia mau lihat madihu Tuhan pardosa do kami badiang ko saya selalu haduson nami alani asli Allah minna roham di bagasan Kristus Yesus martangiat kami tuh amin.